Ya estamos conectados con Davos, sí, ahí siento a Carol y me cuentan que nos va a presentar al primer ministro de Bulgaria. Adelante, Carol. Continuamos en el Foro Económico Mundial de Davos y a esta hora quien nos acompaña es el primer ministro de Bulgaria, el señor Nikolai Denkov. Mr. Prime Minister, thank you so much for joining us here in Davos. My pleasure. Well, the war in Ukraine began almost 2 years ago. Now we have also the Gaza conflict, the conflict in Gaza. So how do you think Europe is managing these complicated challenges? Until now, quite positively, but what we don't know whether it will be enough. If we come back to the war in Ukraine, you know how rapidly Europe decided that it will be united in the response. And all these months, despite the different predictions, it has supported Ukraine as much as possible. And if there are hesitations, these are just in single countries, as you know about Hungary, but in general, Europe is very much committed to continue with this support. With respect to the conflict in Gaza and this terrorist attack of Hamas, you know that Europe took quite a balanced position, so the message was very clear. This terrorist attack is not acceptable in any way. It should be condemned in any possible heavy words. On the other hand, we have to take care to find a peaceful solution that will last forever if possible, something that has never happened so far. Pues le pregunta, Carol, a nuestro invitado desde Davos, a Nikolai Denkov, primer ministro de Bulgaria, si, pues, cómo va a ser y cómo va a manejar Europa ahora estos retos tan complicados. La guerra en Ucrania ya lleva casi 2 años y ahora está también el conflicto en la Franja de Gaza. Y responde el invitado que es hora, pues, ya de Europa buscar una solución pacífica a esta guerra que se está adelantando en la Franja de Gaza. Obviamente, la posición y el mensaje de Europa fue bastante claro y es de condenar el ataque terrorista del 7 de octubre y en palabras bastante fuertes, pero ahora es momento de buscar una solución pacífica porque pues hasta ahora eso no se ha logrado. Y con respecto a Ucrania, pues la posición de Europa también es tener una respuesta bastante unida para responder a Rusia. Nos dice que ya hay un consenso también de seguir apoyando a Ucrania para que se defienda de Rusia y hay pues dudas de países puntuales de si seguir o no con esta colaboración, pero pues en general el continente está unido para seguir colaborándoles. According to German press, to Bild Zeitung in Germany, they say that maybe the Bundeswehr are preparing for a possible conflict with Russia. So do you think Vladimir Putin will dare to attack any NATO country? I'll put it in the following way. There is a famous saying that if you want to avoid a war, just be prepared for a war. So I think Europe should be much faster than it was years ago in preparing for any possible conflict, and this is the best way to be sure that there will be no war in Europe. Because otherwise, if Europe feels weak, of course, it will be tempting for someone to try to invade, and we should not allow this. Pues con respecto a lo que reporta la prensa alemana de que de pronto Rusia pueda atacar un país de la OTAN y que pues los países europeos deben estar preparados para un conflicto mucho más amplio, pues responde nuestro invitado, el primer ministro de Bulgaria, que hay un famoso dicho que la mejor forma de evadir una guerra es estar preparado para la guerra. Y Europa tiene que ser mucho más rápido que hace unos años y tiene que prepararse para cualquier conflicto posible y así asegurarse de que no haya una guerra, porque si Europa se siente débil, pues alguien se puede ver tentado de invadir cualquiera de los países. Okay, so now let's speak about this good news for your country, Bulgaria, and also Romania regarding the Schengen zone. From March, you will be part of that zone. So how do you feel about this achievement? There are mixed feelings. On one side, we are happy that the air borders and the maritime borders will be opened. On the other hand, we expect a decision also for the land borders, because most of the economic activity and a lot of the freedom of movement is through the land borders. Unfortunately, Austria didn't lift
their veto for the land borders, and this is something that we have to sort out, because we are pretty much convinced that it's not only Bulgaria, it's Europe in general that is losing economic activity, that is increasing prices because of the reduced mobility at the land borders. So we hope for a positive decision for the land borders as well, maybe after the European elections, maybe after the Austrian elections, but it's something that has to be solved as well. On the other side, we support Austria in the fact that we have to protect better the external borders of Europe, that we have to work together to fight the illegal migration, the organized crime that is linked to the illegal migration, and we have to improve our system for accepting the legal migrants, because the economic activity of the continent depends on having experts coming from the other regions of the world. Mr. Prime Minister, thank you so much for joining us here in W Radio in Davos. Okay, thank you. Thank you, sir. Finalmente, le pregunta Carol al primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, sobre la buena noticia de que Bulgaria y Rumania entran a partir de marzo a la zona Schengen. Dice que son sentimientos mixtos, están felices de que ciertas fronteras estén abiertas, las aéreas y las marítimas, pero la terrestre no, y él dice que esperan que se levante ese veto y resolverlo, porque están convencidos de que Bulgaria, y no solo Bulgaria, Europa en general, están perdiendo mucha actividad económica por la poca movilidad terrestre que hay, pero pues por supuesto deben prestar atención a las preocupaciones con las fronteras terrestres abiertas, y es la inmigración ilegal, el crimen organizado, y pues crear un sistema, por supuesto, también para aceptar a los migrantes legales, que son muy importantes para la actividad económica.